ଚିକେନ ମସଲା କଂସା ଆଣିଲୁନି ଏବେ କଂସା କାଟିଆ ଏଇଟା ଚଢ଼ୁଆ ଚଢ଼ୁଆ ରଖିବୁ କାହିଁରେ ଛିଣ୍ଡେଇକି ଛତୁ ଅଧ କିଲୋ ଆଣିଲେ 30 ଟଙ୍କା କିଲେ ଆଣିଲେ 50 ଟଙ୍କା କିଲେ ଆଣିଲେ କ'ଣ କରିବୁ ବେଶୀ ଖାଇଲେ ଭଲ ନାହିଁ ଏଇଟା କି ଛତୁ ଗୁଡ଼ା ଏଇଟା ବାଉଁଶ ଛତୁ ନା ସେ ପାଳରେ ରହୁଛି ସବୁ ସବୁ ତ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଆଜିକାଲି ଆଉ ଭଲ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ଫଟୋ ଉଠଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛତୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛିଡ଼େଇ ଦିଆଗଲା ଛିଡ଼େଇ ଦେଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ପୁରା ଫୁଲ ହେଇଗଲା ଏ ଛତୁରେ ମଜା ହେଇ ପଡ଼ିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେବ ଛତୁ ଭଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ଛତୁରେ ପାଣି ପକାଗଲା ଛତୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭିଜେଇ ଦେଇ ସେଥିରେ ନା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିବ ଭଲ ଭାବରେ ପାଣି ଭିଜେଇ ଦେଲା ପରେ ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିବ ତ ଛତୁ ଭଜା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଅଛି ଏଇ ରହିଲା ଆମର ଛତୁ ପାଣି ଭିଜା ହେଇଛି ଏଠି ରସୁଣ ଛଡ଼ା ଚାଲିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରସୁଣ ଅଦା ପଡ଼ିବ ନା ରସୁଣ ଅଦା ଛେଚା ହେବ ଏଥିରେ ଛୋଟ ହେମଦସ୍ତା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଛୋଟିଆ ହେମଦସ୍ତାଟେ ପିଆଜ କଟା ଚାଲିଅଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପିଆଜ କଟା ଚାଲିଅଛି ଛତୁ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ପିଆଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଟା ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଆଡ଼ କରାଯିବ ଛତୁରେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଛି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ମଧ୍ୟ କଟା ଚାଲିଛି କିଛି ଟମାଟୋ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ସେଥିରେ ଟମାଟୋ କଟା ଚାଲିଛି ଟମାଟୋ ନିଆଯାଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ହେଲା ଟମାଟୋ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟମାଟୋ ହେଲା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଆଉ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆଉ ଏଥିରେ ପିଆଜ ଏତିକି ହେଲା ଆମର ଛତୁର ଗ୍ୟାସଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ କରାଯାଇଛି କରେଇ ଗରମ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ କିଛି ତେଲ ପଡ଼ିବ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଖିବା କରେଇ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି ସେଥିରେ କିଛି ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଆଡ଼ କରାଯିବ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେ ଅନୁସାରେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଆଡ଼ କରାଗଲା ଦେଇଦିଅ ଆଞ୍ଚ ଦେଇଦିଅ ତେଲ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି ସେଥିରେ କିଛି ପକେଇବା କମ୍ ପକେଇବା ଏଇଟା ଜିରା ସୋରିଷ ମିକ୍ସ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜିରା ସୋରିଷ କିଛି ପକେଇବା ଗରମ ତେଲରେ ଦୂରେଇ ହେଇଯାଇ ଛିଟକି ଉପରକୁ ଆଉ ସେଥିରେ ଫୁଟିଲା ପରେ ପିଆଜ କିଛି ପକେଇବେ ଆମେ କାଟିଥିବା ପିଆଜ ପକେଇଲେ ସମୟ ଘାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ପିଆଜ ନାଲି ପଡ଼ିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଧିମା ଆଞ୍ଚ ଦେଇ ହେଇଗଲା ତାପରେ ପିଆଜ ନାଲି ହେଇଗଲା ପରେ କଟା ହେଇଥିବା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଆଉ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ को पकईकि भल भाव घाटी दिंतु
तेल जीरा सोरिष पड़ला पियाज नाली होला पर अदा आ रसुण जो आम छेची आउ कैप्सिकम पकई भल भाव घंटा है परवर्ती स्टेप रे कौन हम भाजीदेला काटी टमाटो को पकई दिंतु भल भाव गोड़े दिंतु घाटी दिंतु आंच को मीडियम साइज रखी घाटतु नचेत अधिका आंच देले पोड़ जावार संभावना रही है। मसला भल भाव प्रस्तुत होगा बतरा होता छतु को भल भाव पानी धोई कड़ाई पकईदे देखिए हल्दी पानी दिया बुड़े धुआई कीटनाशक मरीजापी भल भाव पकईदे भल भाव से मसला सहित घाटी दिंतु छतु को अन्ना घाटुंट छतु को भल भाव तो घाटी देकी कि समय फुटा छाड़ीदे फुटला लंका गुंड स्वाद अनुसार राग हो ना था दे दो राग रोनी देखी पारे लंका गुंड पड़ी देखा अधिका किंतु कौन देखिया लंका गुंड पकड़ा किसी मात्रा हलदी गुंड पकेबे स्वाद अनुसार जी दरकार मामा जानी जी दरकार जी हल्दी गुंड मसला गुंड पकईदे ना लंका गुंड पछे पड़ो लंका गुंड हलदी गुंड पकड़ा भल भाव घाटी दिंतु छतु को यही भल भाव घाटिया द्वारा सी भल भाव मिल मसलार स्वाद सठिक आसो ताको सीझापी ढांकुड़ी दे घोड़े दिंतु ढांकुणी दि सारी आमर धीमा आंचरे 10 ରୁ 15 मिनट सीझापी छाड़ी दिज्व मान अपेक्षार अंत बर्तमान घटिया जाऊँगी घोड़णी टे कड़ा हम ओ ब्यूटीफुल नंगा बांफ बाहर देखिपे भजा बर्तमान प्रस्तुत हो आसी सारे स्वाद अनुसार बर्तमान लुण ना लुण पड़ो बा वर्तमान स्वाद अनुसार लुण पड़ला आपड़ जी दरकार लुण स्वाद अनुसार भजाटा देखिए पकाओ लुणिया गला स्वाद अनुसार लुण पड़गला लुण पड़ला भल भाव मिक्स कर दिंतु घाटी दिंतु भल भाव घाटिया द्वारा लुणर परिमाणटा सामान भाव प्रत्येक छतु को जीव जहाँकि टेस्ट लगे घाटी देला मसला गुंड पकेबे था तो बेसी गला मसला गुंड पकईदे जेकोसी मसला गुंड आपण पाखे थो साधा करी मसला पकई पारती चिकेन मसला भी पकई पारती टेस्ट पे आम किंतु पकईचु चिकेन मसला एवरेस्ट आसना मसला गुंड पकईला ये यार लास्ट स्टेज बर्तमान छतु सीझी जाइए ओल्हे टेस्ट करके आपन को नेक्स्ट बतेबी कि किपरि लगुच्छी बर्तमान छतु प्रस्तुत हो जाइए टेस्ट कर जना पड़ो केमी भात बड़ा चली बर्तमान ये भात ये खराबेल तरकारी ये बर्तमान प्रस्तुत होता छतु देखिपे मैं टेस्ट कर निश्चित जनइबी केमी लगुच बढ़िया लगुच मटन भाया टेस्ट कर जनइबी केमी लगुच छतुटा
ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଛତୁଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଘରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଖାଇବା।